po, game to of our main event bakbakan here in Cantabaco, Toledo City. Panalo sa game 1 ng Team Mandawi City. Ito, game 2 na po. 1-0 in favor of Team Cebu City. Our major sponsors of this bakbakan are this following: Misikap Milk Tea Station, Expressway Cantabaco, John Mark Entero, Fraternal Eagles Fraternal Philippines, our beloved Vice Mayor G. Sige. Na ito mga sponsor na. And this bakbakan is organized by Boss yun no? Tonix liya no? Lah promoted by Pitik Partner mga kaibigan. Pitik Partner promotion. Boss Tonix ug si ang atong organizer mao si Boss Tonix og ni Sir Silda. Ano ba to? Ano ikan kuan to basa. Servisyo to di. Gilabay gawas. Shout out ni Sir Jeffrey Samaringa. Ha? Sige nang dito ko. 2-1 na atong score in favor of Team Cebu City sa ato ang game to. Iguales 2 na. Iguales 2. Iguales 2 na kaibigan. Ito, servisyon to de. Para 3. Ilaga. La. Double barrel attack. Courtesy of Jason and Black Mamba kaibigan. 2 iguales ang atong skora. 2 iguales. Servisyo Ruiz. Nice defense coming from Ruiz. Sadam. Lah. Yun, ganda na palitan. Yun. Wala, nagkasubukan na. Lah, Sadam. Lah, ito na. Sadam forever. Binato ang Team Mandawi. Yun, lupit na tira ni Ruiz. Dinakdak sa ere. Agay! Muntik na maipit ang Team Mandawi. Allah! Yun, mitbag tira ni Jason. Sabit kaibigan. Sumabit ang tira ni Jason. To all mga kaibigan na, to all. Iguales dos sa nato score sa gitna. Tunik. Upo ka masyado. Ha? Buslot? Jonix nakuha man to katong dito. Kung napakaon mo tilabot dire. Jonix to siya. Sir Silda. Buslot ang Here comes the Mighty Mouse. Iguales 2 sa gato score. Tok mo dito di. Iyon no. Lah. Oh, ton. Iyon. Wah. Nice delivery by the Black Mamba. Dos iguales lang gyapon na to score. Osbon ako ang atong mga organizer ng atong bakbakan diri sa Cantabaco. Mao sila si Sir Tonix o si Sir Zilda. Lah. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Yun. Binugbog na ang Team Mandawi. 3-2 na. 3-2.
Isang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game to. Ito, servisyong Sadam Forever. Para 4. Sadam pa rin. La. Nagpaula na ang Team Cebu City. Iyon oh. La, the Mighty Mouse, muntik na. Agay! Breaking ni Sadam Forever, hindi umabot. 3-2. 3-2. Ang atong araw, ipagbumangan niyo. Kung sa exhibition. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar, Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. O mapalit na ninyo ha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. Sa Karkar Chicharon Delicacy Store. O diya sa Poblasyon Karkar na ang Maricel Anthony Store. O sa Guadalupe Karkar. The Black Mamba out from nowhere. Sus, may kalit lag sulpot eh. 3-2 mga kaibigan. 3-2 kini serbisyo Jason Ruiz. Tutulak ni Tony, awalang katao-tao. Tao po. Why tao pa yan? Good item delivered by Tony. Lunes, bakit tabuilan? Saya pun naman, di ko kantos tabuilan. Alargar ako, sakay ko karko. Kamu lang yung tabuilan ng bang... Servisyo. Tala. Agay. 3-2 ha. In favor of Team Cebu City sa ating game to. Sadam again. Tony. Ruiz, two-shot combination. Answered by the Mighty Mouse. Yun. Ipit si the Black Mamba. Iguales 3 na. Iguales 3 na ito score. Here comes Tony para 4. Inside kaibigan. 3-all na. Kini serbisyo the Black Mamba. Bokot ang maral. Tres iguales. Iguales 3 sa serbisyo Ilaga. Inside 4-3 sa. Pista dyan, ulisan namin ay disco. Our major sponsors ning atong bakbakan diri mao ang Misikap Milk Tea Station o ang Express Spray Cantabaco, Vice Mayor GCG na John Mark Intero, Eagles Fraternal Philippines. Wala, bombahan na. Yun o, aba lumalaban. Iyan o, lakon ako. Iyan, lupit na tira ni Ilaga again. Wala. Ay, kuha pa. Yun, sabog na ang depensa. Yan, good delivery by the Black Mamba. Good item. J4. 1 point lead sa Team Mandawi. Kini para iguales. The Black Mamba. Binumba sa iri ni Tony Itsmayde. Yun, hindi nakaputok. Ang tira ni the Mighty Mouse. Servisyo Sadam. Sadam again. Nambato na si Sadam. Anjison Bulhon. Kadiha. Power in the hole. Mamma mia. Lupit ng tira. 4 iguales ang atong score. 4 iguales for all. Lupit ng tira ni Jumil Docante. Servisyo Jumil para 5. Jumil again. Answered by the Black Mamba. Ito na, tulak. Pasok kaibigan.
Gas otro. Iguales 4. Selamat tinggal ko sa to. Servisyo Jason. Eleksyon natin volleyball din tayo. Premier dyan. La. Honorable Saddam. JC. Laras. Wana. Lo. Saddam. Kaya tagapakpakan rin mo. La, may kuso-kuso na si Damay Timos. Asisunod La. Kaya. Untik na. Yun. Ay. Wanak. Lap. Nice shot. Perfect shot. For the perfect time. Courtesy of the Black Mamba. 5-4. Servisyo Jason. Lumamang na ang team Cebu City sa ating game to. Yeah, Saddam again. Kibartilyo Mike Saddam. Maluna. Size 4 atong skora. 2 puntos ang kalamangan sa team Cebu City sa ating game to o our best of 3. Sa klase bakbakan, 2-1. La, Jason, pouring in. Sumabit ang bomba ni Jubel. 4 City. 3 puntos na ang kalamangan sa team Cebu City. Servisyo Jason para 8. Todi. Langkay! Nice shot! Courtesy of Jason, the pride of Bulhoon. 4-8. 4 na ang kalamangan. Todi. Todi again. Wana, gimaso ng Todi. Todi, kamang. Kabgab. Jubel to the rescue. La. Tukbon bay. Patay hastang ukok. 8-4. Skor mo rin sa Bimano. Ano nga? 8-4. Servisyo ni Jubel importante para Kine para 9 na ni. Para 5 ni. Para 5 ni. 8-4 ha. Lamang ang team Cebu City. Ay! Sabit. 5-8. To servisyo Jubel Ducante. Para size Todip. Pokot to ni. Sas. Cinco kini para 9. Servisyo de Black Mamba. Jason. Banggi si The Mighty Mouse. 9-5. Opat na ang labaw ha sa team Cebu City. 5-9. Kini servisyo The Black Mamba. Para Jason ni. Todi. 2-shot combination. Todi again. Pinumba na ni Wana. Nanukdok na ang team Cebu City. Ay, good delivery. Good item. Courtesy of Jason na Bulhoon. Gipangita pa sa search and rescue operation ang bola. 5 Gs ha, 5 Gs. 5 puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Kene para unsina, servisyo ng Black Mamba. Agay, babayo. 11-5 na. For the win na para Baus. Para tumabla ang team Cebu City kasi nanalo ang team Mandawi City sa game 1. Ito panabla na to. Pag nakatabla ang team Cebu City, meron tayong decision game 3. Deciding game 3 kaibigan. Yun si Ruiz. Pinaulan na ni Ruiz. Wala, panalo na ang team Cebu City sa game 2. Meron tayong decision game 3 kaibigan.